कारापूरच्या थळाव्यांचो लोदा हाऊसिंग प्रकल्पाक खर विरोध चालूच आसा। आयज दिवचले तांणी निषेध मोर्चा काढलो। मामलेदाराक निवेदन सादर केले आनी आपल्यो कागाळी तांणी ह्या वेळार मांडल्यो। पंचायत आनी अधिकाऱ्यांनी हालींच ह्या जाग्याची पळोवणी केल्ली, पूण गांवकारांचें समाधान जावंक ना। ह्या कारणाक लागून आयज गांवचे लोक दिवचले जमले आनी मामलेदार शैलेंद्र देसाय हांकां निवेदन सादर केलें। प्रवेश मार्ग बंद करप, काजूची झाडां नश्ट करप, दोंगर कापप हे मुखेल मुद्दे तांणी ह्या वेळार मांडले। फुडल्या सप्तकांत हे सुवातेर परतून भेट दिवपाचें उतर मामलेदारान दिल्ल्याची माहिती थळाव्यांनी दिली। अशी शपथ घेवया की हा विजयश्री मेळ्ळ्या शिवाय आमी हो लढो फाटी घेवचे ना। घ्या शपथ। विजयश्री जाल्या शिवाय आमी लढो फाटी घेवचो ना। आयज आमी परत तेंचेकडे लेटर घेवन येयला, फॉलोअप लेटर म्हणटा हेका, म्हणजे परत मागणी केला आमच्या हितून की आमची जी वाट आसा आमच्या शेतान वयपाची काजी आसा, तितून काजी वयपाक तुमकां तो भंय आसा तो भंय काडूंक जाय, वाट ओपन परत परत ती बंद केला, ती बंद करूंक जायना। सो तेणी आश्वासन दिल्लेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन आमी परत ते येतले खंय इन्स्पेक्शन करपाक। पळोवया आमी केन्ना येता ते। चल्ले न्हू, आमी आयुश्यान त्या गांवान केन्नाच फुडें सरोंक पावचे ना। सो ह्या कारणाक लागून हो विशय आनी आमचो गांव आमी सोडचले ना। तुम्ही आता शपथ घेतलेली आहा, आम्ही सगळे जाण तुमच्या वांगडा आसा। तुम्ही फुडाकार घेया, तुमचो गांव आमचें गोंय आमकां वाचोवपाक। आमी सगळो लोदा प्रोजेक्टाक केल्लो आसा, ताका लागून आमी हांगासर मामलेदारान वचपाक येयले। तुमची सगळी जमीन हे गेल्या? हय, सगळी नाश केल्या, रस्ते बिस्ते व्हडले बांदले। तुमचे गांवचे सगळे लोक येयले आता? हय येयल्या, लोक सगळे येयले हांगासर। तुमचे लोक सगळे हे गांव? हय। आणि तुमकां तो हे नाका? लोदा प्रोजेक्ट आमकां नाका हांगासर जाल्लो। जमनी तुमकां जमनी, हय जमनी, त्या सगळी घाण आमच्या गांवान येतली, सगळो गांव आमचो पाड जातलो, ताका लागून आमी हे प्रोजेक्ट नाका आमकां। तुम्ही आज मोर्चा काडटले? हांगा मामलेदारान गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।